Uh, Thank you for that presentation. And please don't call me ma'am. I'm your age, I think. How old is everybody here, maximum? I just turned 23, so we're the same age. Woo! Thank you so much for having me. I'm very, very happy to be here and addressing this crowd who's... I consider you as my friends, all of you, because we're the same age. Terima kasih atas presentasinya dan tolong jangan panggil saya mem, saya Sylvia Anda. Saya pikir umur semua orang di sini maksimum berusia 23 tahun, jadi kita seumuran. Ya, terima kasih banyak telah memilih saya. Saya sangat senang berada di sini dan berbicara dengan orang banyak. Apakah saya akan menganggap Anda sebagai teman saya? Kalian semua, karena kita seumuran saya tidak harus tahu mulai dari mana. So I'm a student myself. I just finished my graduation. And all I want to say is that this life that you're living right now, your college life, this life is your most important period. You should really focus on your college life, because what I did is I missed out on my college years because I was very busy practicing kickboxing and karate and mixed martial arts. I had no time. My college was 2 hours away from where I used to live. I am not really from proper Bombay. I am from this place called Kalyan, which is sort of at the outskirts of Bombay. So I used to travel 2 hours for my college, but I had no time because I had to focus more on my sports. That was my first priority always. So I missed out on my college days. I did not go for college festivals. I did not have a group of friends. You know, all these groupies, homies. I didn't have no homies. I was alone. And I had only one best friend, and that's it. That's my college life. And I really feel sad that I missed out on it. Jadi saya mahasiswa, saya baru saja menyelesaikan kelulusan saya, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang kehidupan kampus. Hidup ini adalah prioritas terpenting. Anda benar-benar fokus pada kehidupan kuliah Anda, karena apa yang saya lakukan adalah saya melewatkan masa kuliah saya. Karena saya sangat berlatih kickboxing dan karate, dan seni bela diri, campuran khususnya. Saya tidak punya waktu kuliah. Kuliah 2 jam jauhnya dari tempat saya tinggal. Saya tidak benar-benar dari Faubourg Bombay. Tempat ini disebut klien yang agak di pinggiran Bombay, jadi saya biasa bepergian untuk kuliah. Tetapi saya tidak punya waktu karena saya harus lebih fokus pada olahraga saya. Saya selalu menjadikan olahraga sebagai prioritas pertama saya. Jadi saya melewatkan hari-hari kuliah saya. Saya tidak pergi untuk kuliah. Saya tidak punya kelompok atau teman. Anda tahu semua ini homeschooling. Saya tidak sendirian dan saya hanya punya satu sahabat. Dan apakah itu kehidupan kampus saya? Dan saya benar-benar merasa sedih karena saya melewatkannya. That I missed out on it. But then I focused on sports, and that is how I got Iridishitru. That is how everything happened. That is how my life changed. And if you have something in life that you really like, if you have a special talent, or if your heart is into something else, I will not say that completely neglect studies. Do not ever neglect studies. I'm a graduate, yo. Okay? Don't neglect studies. But then focus on what you're really good at. And make that your strong point, because that's what I did as well. Tapi kemudian saya fokus pada olahraga, dan itu wow. Itulah cara saya mendapatkan era digital, yaitu bagaimana segala sesuatu terjadi. Itu semua hidup saya berubah. Dan jika Anda memiliki sesuatu dalam hidup, Anda harus benar-benar menyukai. Jika Anda memiliki bakat spesial atau jika sesuatu yang lain, saya tidak akan mengatakan bahwa benar-benar mengabaikan cerita. Jangan pernah mengabaikan cerita saya. Di mana saya harap lulusan Anda baik-baik saja. Jangan abaikan studi, tetapi kemudian fokus pada apa yang benar-benar Anda kuasai dan jadikan itu poin kuat Anda. Karena itulah yang saya lakukan baik, dan saya juga percaya bahwa dalam hidup apapun yang kita lakukan setiap hari memberi kita 100%. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan datang untuk Anda. I don't know how Iridishitru came to me. Maddie sir saw me fighting. I wasn't even aware that he's looking at me. I just gave my best shot. And he's like, who's this girl? She's good. And I'm like, okay. So I'm doing a film. I was very happy. So that's how it happened for me. And when Iridishitru started, I don't even know Tamil. I don't even speak Tamil. It was a very
new thing for me to do. Acting, I've never done it before. I've never done this, like talk to people and face cameras. So that's why I look really bad sometimes in pictures. I'm always like, because I don't know the camera is on me. I get really awkward. So, yeah, so I just give my 100%. That's it. That's all I do. What else do I have to say? Yeah, do not fall for bad things. I know our age, 22, 23, 21, we get attracted towards things that are sort of negative, towards negative people who try to be very smart and play with us. I've been played many times, yeah. I've been played a lot. But I'm learning. I still am played with every day, but Anda tidak pernah tahu apa langkah selanjutnya yang benar. Saya tidak tahu betapa kesannya saya melihat saya berkelahi. Saya tidak sadar bahwa dia melihat saya hanya memberikan yang terbaik. Dan dia seperti siapa gadis ini? Dia baik dan suka. Oke, saya takut, saya sangat senang, itulah yang akan terjadi pada saya. Dan ketika mereka harus melakukannya, saya bahkan tidak tahu, teman saya bahkan tidak berbicara. Tamu itu adalah hal yang sangat baru bagi saya. Melakukan acting saya, belum pernah melakukannya. Sebelumnya, saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah melakukannya. Sebenarnya saya tidak pernah melakukan seperti ini. Berbicara dengan orang dan kamera wajah jadi saya itu sebabnya saya terlihat sangat buruk. Kadang-kadang dalam gambar saya selalu suka karena saya tidak tahu kamera ada di saya menjadi sangat canggung dan sebagainya. Ya, jadi saya hanya memberikan 100%, saya hanya itu yang saya lakukan. I don't know how Iriti Chitru came to me. Maddie sir saw me fighting. I wasn't even aware that he's looking at me. I just gave my best shot. And he's like, who's this girl? She's good. And I'm like, okay, so I'm doing a film. I was very happy. So that's how it happened for me. And when Iriti Chitru started, I don't even know Tamil. I don't even speak Tamil. It was a very new thing for me to do. Acting, I've never done it before. I've never done this, like talk to people and face cameras. So that's why I look really bad sometimes in pictures. I'm always like, because I don't know the camera is on me. I get really awkward. So, yeah, so I just give my 100%. That's it. That's all I do. What else do I have to say? Yeah, do not fall for bad things. I know our age, 22, 23, 21, we get attracted towards things that are sort of negative, towards negative people who try to be very smart and play with us. I've been played many times, yeah. I've been played a lot. But I'm learning. I still am played with every day. But Oh, apa yang harus saya katakan? Ya, jangan jatuh untuk hal-hal yang buruk. Yang saya tahu adalah 8, 22, 23, 21. Kami memberikan ketertarikan terhadap hal-hal yang negatif, terhadap orang-orang negatif yang mencoba menjadi sangat pintar dan bermain dengan kami. Saya telah dipermainkan berkali-kali. Ya, saya telah banyak dipermainkan, tapi saya belajar. Saya masih dipermainkan setiap hari, tetapi saya belajar dari pengalaman saya. Itulah yang terpenting. Belajar dari kesalahan Anda, jangan biarkan kesalahan terjadi dan kemudian kita tahu kemudian terjadi lagi. Karena kita tidak belajar jadi belajarlah. Dan Anda tahu apa yang tidak boleh menggunakan narkoba, tolong jangan lakukan narkoba dan alkohol dan semua yang saya tidak pernah dapat Anda percaya. Nah, jawaban ini ada anak yang baik, saya tidak pernah menyentuh alkohol, saya tidak pernah menyentuh rokok seumur hidup saya, dan obat-obatan tidak pernah. entire life, and drugs never. Thank you. Thank you. I've never done it because I had something that was very important in my life, and that was my sports. As a sports person, if I do all that, I lose my career, I lose my life, and what else? Yeah, work out every day. Like go for a run, go for a jog, whatever. Work out, because I think that your body is your best accessory. You don't need no earrings, jackets, clothes if you have a hot body, right? So I'm so sorry. Oh my God. So just, exercise, because your body is your best accessory. So make sure you work on it every day. Eat good food. I also love junk food. I'm a huge McDonald's fan, but then I have to sometimes control, not because I'm in films, not because I'm an actress, because I'm a human and my body supports me every day of my life. I've been living happily
since 23 years, okay? Because my body has supported me so well. So it's your time to give something back to your body deserves it. Okay, so eat well, work out, and stay focused. Don't fall for bad things because you never know what life will throw at you next. Maybe something very good, something very big and huge and positive is waiting for you, but you don't see it and you get demotivated by something that's not working for you. Don't let that happen. Stay positive always. Terima kasih, terima kasih. Saya tidak pernah melakukannya karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya, dan itu adalah olahraga saya. Jika saya melakukan semua itu, saya kehilangan karir saya kehilangan hidup saya, dan saya bekerja, ya berolahraga. Bekerja apa lagi? Ya berolahraga setiap hari. Mereka pergi jauh, berlari pergi untuk jogging, olahraga apapun, karena saya pikir tubuh Anda yang terbaik adalah aksesori terbaik Anda. Anda tidak perlu pakaian jaket Anda jika Anda memiliki tubuh yang panas, kan? Jadi saya sangat menyesal, oh Tuhan. Jadi ini Anda tahu olahraga karena tubuh Anda adalah aksesoris terbaik Anda. Jadi pastikan Anda mengajarkannya setiap hari. Makan makanan yang enak. Saya juga suka junk food. Saya penggemar berat McDonald's. Tetapi kemudian saya kadang-kadang harus mengontrol diri. Tidak karena saya di film atau karena saya seorang artis. Karena saya manusia dan tubuh saya mendukung saya setiap hari dalam hidup saya. Saya akan hidup bahagia sejak 23 tahun. Baik-baik saja karena tubuh saya mendukung saya dengan sangat baik. Jadi ini adalah waktu Anda untuk memberikan sesuatu kembali ke tubuh Anda. Apakah tubuh Anda pantas mendapatkannya? Oke, jadi makanlah berolahraga dengan baik dan tetap fokus, jangan jatuh untuk hal-hal buruk karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan dilemparkan kehidupan kepada Anda. Sebenarnya mungkin sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat besar, dan hal-hal besar dan positif sedang menunggu Anda, tapi Anda tidak melihatnya, dan Anda harus membuat Anda kehilangan motivasi, sinyal tidak voting untuk Anda. Jangan biarkan itu tetap positif selalu.